Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita berjumpa lagi in the next topic. Okay, so in this video kita akan masuk new topic, chapter ketiga, iaitu hydrodynamic on fluid flow. Okay, so saya akan cover the first one. Kalau you boleh nampak kat sini kan, sini. So introduction, concept of flow, and also classification of flow. So dalam flow ni ada beberapa yang kita akan kelaskan mengikut dia punya flow, and also kita akan tengok velocity and discharge. Okay, kita pergi kepada topik 3, hydrodynamic fluid flow. Okay, this is the reference yang saya guna untuk this topic. Overview. So saya akan cover from the 3.1 watt until 3.15. The first one is introduction, and then concept of flow, flow classification, velocity and discharge, and also conservation of mass and continuity equation. Okay, learning outcome explain the concept of fluid flow, average velocity, what is average velocity and what is flow rate. Categorize steady and unsteady flow, uniform and non-uniform flow, laminar and turbulent flow. And then our learning outcome number 3, discuss the principle of mass conservation. What is mass conservation? And the fourth one is solve problems relate to the mass conservation. Okay, kita pergi kepada introduction. What is hydrodynamic? Hydrodynamic is the study of how fluid flow and how to describe the fluid motion. The study of fluid in motion becomes complicated due to the presence of shear stresses and the existence of velocity gradient, which mean the fluid particles at different locations will have different velocity. Dalam topik 2, okay, in the chapter 2, our fluid in static condition. Okay, dia tak bergerak. Meaning that if we have our fluid in static, so there is no shear stresses occurred. But in this chapter 3, fluid kita dalam keadaan motion and then akan berlaku shear stress. And also dalam satu flow tu sendiri, okay, there is various of velocity. And this chapter will lay the foundation of later analysis in the study of mechanics of fluid. Okay, so dalam chapter ni adalah akan menjadi you punya fundamental ataupun you punya foundation untuk to the next analysis dalam this chapter. Okay, kita tengok konsep of fluid flow. Flow visualization, the visual examination of fluid features, while quantitative study of fluid dynamics require advanced mathematics. Much can be learned from the flow visualization. Okay, as you can see dalam gambar ni, kita ada spinning baseball. So ini adalah salah satu contoh flow visualization. Okay, so dekat sini dia menggunakan smoke visualization in wind tunnel. Okay, so kita boleh nampak bahawa flow tu, smoke tu akan berlaku the flow. Okay, so either dia adalah turbulent ataupun laminar flow. Flow visualization is useful not only in physical experiments but in numerical solution as well. For example, CFD, computational fluid dynamics. In fact, the very first thing an engineer using CFD does after obtaining a numerical solution is simulate from some form of flow visualization. Okay, so dalam fluid flow ada beberapa terms yang you all perlu tahu.
The first one is path line. What is path line? Is actually the imaginary line which traces the path of an individual fluid particle. For example, it gives the position of the particles at successive time interval. Okay, so ini adalah kita punya path time. Path line. Okay, ini kita punya path line. Kemudian straight line. What is straight line? Give the path taken by all fluid particles which pass through a predetermined point. If a dye or tracer is injected into a flow at a given point, then the path of the dye will represent the straight line. Okay, for example, contohnya kita akan inject masuk ni dalam satu flow, which is ini kita namakan dia sebagai ini adalah straight line. Okay, bila kita inject, for example kita inject kita dye, and then dye tu akan spray to the flow, ataupun kita panggil dia sebagai straight line. And then kita ada streamline. Streamline is imaginary. Okay, dia hanya imaginary line which is drawn tangentially to the velocity of the fluid particles. Okay, so for example kita ada fluid flow mengalir. Okay, so fluid flow mengalir dan kita lukis dia adalah tangentially, dia perpendicular to the velocity. Dia adalah imaginary line. And stream tube is imaginary conduit, consists of collection of streamlines. Okay, so gabungan daripada beberapa streamline, we call it stream tube. Okay, flow pula dia ada terbahagi kepada 1 dimension, 2 dimension atau 3 dimension. So actually kalau dalam you all punya content of syllabus, we are focusing up to the 2D only. Okay, fluid flow is classified based on their direction of motion with respect to the 3 mutually perpendicular axis. Okay, kita tahu kalau 3D kita akan ada 3 axis lah. Kita akan ada X axis, Y axis and also Z axis. Okay, so macam saya mention tadi, kita akan analyze up to the 2 dimension. So kalau 1D flow, kita hanya akan ada satu axis sahaja. Kalau 2D flow, kita akan ada 2 axis. For example, along the direction of the flow and its direction perpendicular to the flow. Okay, contohnya, tunjuk 1D, what is 1D? Okay, so this is the figure that showing the 1D. Okay, so kita hanya nampak flow tu, ni ada longkang, okay, cross sectional of the flow. So kita akan nampak dia dalam X axis only. Flow tu mengalir dalam X axis saja. So ini 1D. Okay, kalau figure 4.3 ini pula adalah 2D, which is dia akan ada apa yang you all boleh imagine, kita lihat dia daripada on the side view. Okay, pada pandangan sisi, ini pada X axis. And then kat sini dia akan jatuh ke bawah. So dia akan to the Y axis. So dia akan ada 2-dimensional axis. Okay, kemudian kita tengok pula frames of references. Okay, study of moving fluid can be done using frames of references. Choice of frame of references will determine whether the flow is steady or unsteady. So basically the condition of the frames, dia akan menentukan kita punya flow, sama ada flow kita adalah steady ataupun unsteady. Kalau kita punya frame is fixed, okay, ataupun kita punya boundary, frame ni maksudnya in other words is boundary lah. Kalau kita punya boundary tu adalah fixed, then kita punya flow adalah unsteady. Tapi kalau kita punya frame is moving frame, then kita punya flow adalah steady. Maksudnya bila moving frame ni, maksudnya kita punya frame tu akan bergerak bersama dengan kita punya wave ataupun kita punya flow. Okay. Kemudian konsep of closed and open system. So basically dalam topik ataupun dalam fluids ni, dia hanya ada 2 sistem. The first one is closed system and the second one is open system. But open system is normally we are facing lah. Kita akan biasa tengok masalah ataupun kita akan tengok kebiasaannya soalan berkaitan dengan open system.
Okay, what is closed system? Closed system is control mass. So dalam satu closed system kita akan control dia punya mass, which is consist of fixed mass, mass tidak berubah, and there is no mass can cross its boundary. But energy in the form of heat or work can cross the boundary, and the volume of the closed system does not have to be fixed. Okay, so apa yang perlu ingat? Mass fixed. Okay. Kemudian kalau open system pula, kita akan buat ataupun condition dia adalah control volume. Okay, enclosed with device that involve mass flow such as a compressor, turbine or nozzle. Flow through these devices is best studied by selecting the region within the device as the control volume. Both mass and energy can cross the boundary and control volume. Okay, nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan open system. In general, any arbitrary region in space can be selected as a control volume. For example, for analysis of airflow through the nozzle, a good choice for the control volume will be the region within the nozzle or perhaps surrounding the entire nozzle. Okey, kita tengok contoh open system. Okey, ini adalah salah satu open system. Okey, untuk contoh pertama ni adalah control volume with real and imaginary boundary. So, ini adalah real boundary. Kenapa real boundary? Sebab bahagian tepi ni kita ada the solid boundary. Okay. Tapi yang ini, bahagian yang masuk dengan bahagian yang keluar, ini hanyalah imaginary boundary. So, basically, dalam bahagian ini adalah control volume. Kita control dia punya volume. Alright, contoh kedua pula. Kita ada piston. Okay. Ini contoh kalau yang A ni kebiasaannya nozzle lah. Nozzle ataupun pipe. Alright. Kalau yang B ni pula contohnya adalah piston. Kita control dia punya volume and then kita ada moving boundary. So this one, bahagian ni, this side, dia adalah moving boundary sebab this boundary dia boleh turun dan juga dia boleh naik. Okay. And then pada masa sama kita ada fixed boundary dekat bahagian tepi ni. Dan dia adalah real boundary. Kemudian kita tengok pula flow classification. Flow classification can be classified based on the first one in motion, the motion of the fluid particles, the average value of flow parameters, for example, their velocity, their discharge, and the pressure of the fluid. And the third one is the direction of flow motion. Okay, so kita boleh pecahkan atau kita boleh classifykan kita punya flow kepada 3 elemen ni. Okay, so the first one untuk flow classification based on the average value of flow parameter. Kita ada 4 case. Pertama, kita ada steady uniform flow. Apa itu steady uniform flow? The flow parameters remain constant with respect to space and time. Okay, maksudnya kita punya flow parameter, for example, kita punya velocity, kita punya flow rate adalah remain constant. Dia tak berubah. Dia tak berubah terhadap space dan dia tidak berubah terhadap masa. Maksudnya dia punya flow tu steady sahaja. And then sama juga dia punya space. Okay, kalau space dia akan remain constant. Kemudian kalau steady non-uniform flow, flow parameters change with respect to space. Okay. So, bila berlaku dalam kita punya flow, berlaku perubahan terhadap ruang, dia akan jadi steady non-uniform flow. Maksudnya macam ni. Contohnya kita ada satu pipeline. Okay, so condition awal ni, ini adalah steady uniform flow sebab dia tak berubah terhadap masa, maksudnya dia tidak tiba-tiba laju. Okay. Lepas tu kemudian dia akan ada enlargement. So dia berlaku perubahan space. Kat sini dia dah berlaku perubahan space di sini.
Jadi kita punya flow parameter, for example kita punya velocity, uh, kita punya flow rate akan berubah yang ataupun dipengaruhi oleh space. Alright. Tapi dia tidak dipengaruhi oleh masa. Dia hanya dipengaruhi oleh space. Itu kita kelaskan dia sebagai steady non-uniform flow. Sebab kita punya space tak uniform lagi. Dia dah jadi non-uniform. Kemudian kita ada flow parameter remain constant with respect to space at a given instant t but change with respect to time. Okey. Ini pula kita ada satu flow. Okey, contoh yang ni pula dia berlaku perubahan terhadap masa. Kita ada satu flow yang mana dia punya space adalah constant. Space ni sama, tapi mungkin di tengah-tengah ni mungkin ada pump ataupun ada sesuatu yang menyebabkan kita punya flow berubah daripada contohnya V dekat sini, velocity kat sini 2 meter per second. Tapi ada something di sini, something here, dia letak pump or something yang menyebabkan kita punya flow bertambah atau berkurang. So dia bertambah lah contoh. Dekat sini dia jadi 5 meter per second. So dia berlaku perubahan masa kat situ. Okay, daripada perlahan kepada laju. And then kita kelaskan dia sebagai unsteady. Flow kita dah tak berlaku, flow kita tidak lagi steady flow. Dia dah jadi unsteady. Tapi dia masih uniform sebab space-nya masih remain constant. Okay. And the fourth one is unsteady and also non-uniform flow. Maksudnya dia ada perubahan masa dan dia ada juga berlaku perubahan space. So, kita punya flow parameter pun akan berubah. Maksudnya, contoh daripada kecil ke besar, satu, dia dah berlaku perubahan space. Pada masa sama, dia punya velocity juga, dia punya masa juga berubah yang menyebabkan kita punya flow parameter, velocity ataupun kita punya flow rate berubah. Okay, dia adalah unsteady non-uniform flow. So, saya ulang balik, kalau uniform, it's related to the space. Kalau steady ni, it's related to the time. Alright? Kemudian, kita boleh kelaskan juga kita punya flow kepada based on the motion of the fluid particles. Sama ada kita punya flow adalah turbulent ataupun laminar flow. Okey, turbulent ni senang faham, dia adalah flow bergelora. For example, ombak. Okey, ombak tu adalah example of turbulent flow. So dia punya definition, random and irregular movement of fluid particles accompanied by small fluctuation in pressure. So bila dia ada berlaku fluctuation in pressure, okay, kita bagi dia daya atau kita bagi dia pressure, and dia akan berlaku irregular movement. Okay, dia irregular movement, which is kita panggil dia sebagai turbulent flow. Kemudian flow kedua kita boleh kelaskan sebagai laminar flow, which is laminar flow ni adalah satu aliran air yang sekata, which is orderly movement of fluid particles in well-defined paths and flow tends in move in layer. So air yang tenang, okay, air yang tenang kita panggil dia sebagai laminar flow. Okay, so macam mana kita nak tentukan sama ada kita punya flow tu either laminar atau turbulent? So kita akan guna Reynolds number ataupun RE. Kalau kita calculate, if we calculate the Reynolds number, we get the Reynolds number less than 2000, we classify the flow is laminar. But if we get the value of Reynolds number between 2000 to 2300, kita kelaskan dia sebagai transition. And if we get Reynolds number is bigger than 2300, kita kelaskan kita punya flow is turbulent flow. So, the formula of Reynolds number is rho of fluid, what type of fluid yang kita nak tentukan, darabkan dengan velocity, and also kita darabkan dengan diameter of the pipe ataupun diameter of the channel. Bahagikan dengan the absolute pressure of the fluid. Okay, kita tengok contoh. Alright, example. A pipe of 20 mm diameter carries water. Okay, so kita punya fluid sekarang ni water.
and kita punya diameter of pipe is 20 mm. Average velocity 1.5. Okay, velocity dah diberi. Calculate the Reynolds number of the flow and determine the flow regime. Flow regime means either laminar or turbulent. The absolute viscosity of water is 0.001 Pascal second. Okay, so kita just apply the formula of Reynolds number. Rho of water 1000. Velocity is already given 1.5 meter per second. 20 mm kita convertkan kepada meter, convert into meters, and then absolute viscosity is already given. Just masukkan and then kita dapat the value of Reynolds number is 30,000. So dia adalah lebih besar daripada, is bigger than 2,300. So bila kita dapat is bigger than 2,300, kita kelaskan kita punya flow sebagai turbulent. Alright, seterusnya velocity and discharge. So I'm sure that you all pun dah tahu apa itu velocity, apa itu discharge. So dalam bahasa Melayu, velocity ni adalah hal laju, kelajuan. Dan untuk discharge pula adalah kadar alir. Berapa meter cube yang dialirkan dalam 1 second. Kalau velocity pula, velocity berapa meter ataupun berapa kelajuan dalam 1 second. So velocity is parameter that tell how fast and in what direction the fluid flows. Meanwhile, discharge or flow rate, meter cube per second, the unit is meter cube per second, is the total quantity of fluid flowing in a unit time past any particular cross-section of a stream. So, untuk discharge ni kita nak tahu berapa banyak air yang mengalir dalam 1 second. Okay, so flow rate kita boleh expresskan dalam 3 kaedah ataupun 3 term. The first one is volumetric flow rate. Dia punya simbol adalah Q, which is meter cube per second, and dia punya unit is Q is equal to AV. A adalah area of the pipe. Kita darabkan dengan velocity. Kemudian kita ada mass flow rate. Dia punya simbol is M, and their unit is kilogram per second. Okay, M is equal to rho Q. So meaning that rho kita darabkan dengan volumetric flow rate Q. And the last one, and the third one is weight flow rate, which is weight W is equal to rho G darabkan dengan Q. Okay, so dia punya simbol adalah W and dia punya unit adalah Newton second. Okay, kita tengok example. Benzene flow through a 100 mm diameter pipe. Okay, kat sini dia dah bagi diameter pipe 100. The mean velocity, okay, dia dah bagi nilai V kat sini. V is equal to 3 meter per second. The first one dia suruh dapatkan find the volumetric flow rate, weight flow rate and also mass flow rate. And the mass density of benzene is 879 kg per meter cube. Okay, so the first one disuruh kita dapatkan volumetric flow rate, which is Q lah. Q is equal to AV. Area of pipe, so kita calculate area of pipe pi D squared over 4. Kita akan dapat area of pipe. Then kita just substitute in this equation, area multiply by 3. Okay, sekarang mean velocity dah diberi 3 meters per second and we get Q. Kemudian dia suruh dapatkan weight flow rate, which is W. So formula untuk W, rho G darabkan dengan Q. Kat sini tertinggal Q. Okay, so weight flow rate is equal to rho G darabkan dengan Q, and then kita masukkan rho of benzene, density of benzene darabkan dengan G, and kita darabkan dengan Q. Right, so Q kita dah dapat 0.0236 dan kita dapatlah weight flow rate. Kemudian mass flow rate, the formula is rho Q, so dia tak ada G. So rho Q is equal to density darabkan dengan Q terus. So kita dapat
20.7 kilogram per second.